अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछले चंद दिनों में अगर आप देखें तो एक ख़बर ने पूरे मीडिया को, सोशल मीडिया को डोमिनेट किया हुआ है, और वो ख़बर कोई और नहीं, ख़बर यही है कि एक के बाद एक ख़त जो है वो जैसे बारिश बरसती है ऐसे ये ख़तों की जो है वो बरसात हो गई है। और ये ख़त कोई आम ख़त नहीं है, बल्कि ये एक धमकी आमेज़ ख़त, या आप इसको कह लेंगे जहर आलूद ख़त हैं कि जो मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लिखे जा रहे हैं। भेजने वाले कौन हैं कोई पता नहीं है, और पे दर पे जो है आप सुन रहे हैं कि जनाब आज 6 जजेस को भेज दिए गए, आज 4 को भेज दिए गए, आज 2 को भेज दिए गए, आज फ़लाँ को भेज दिए गए, आज फ़लाँ को भेज दिए गए। और ये मामला बड़ी बर्क रफ्तारी से जो है वो एक तरफ जो है खतूत आने का सिलसिला जारी है, दूसरी तरफ जो है वो ये कोशिशें भी जारी हैं कि जी इसके ऊपर कमीशन बना दिया जाए, या इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट खुद कुछ करेगी। सुओ मोटो भी ले लिया गया, हुकूमत की तरफ से भी बयानात आ गए, अपोजिशन की तरफ से भी बयानात आ गए। और ये जो सारी बहस चल रही थी, ये जो कशमकश चल रही थी, इस दौरान अब पीटीआई ने एक बड़ा दावा किया है और एक बड़ा क्लेम किया है उन्होंने। और ये क्लेम ये है कि वो ये कहते हैं कि जो जितने खतूत आप देख रहे हैं, ये जो धमकी आमेज़ खतूत हैं जो जजेस को भेजे जा रहे हैं, जो जहर जो है इसमें बताया जा रहा है एंथ्रेक्स है, या कभी कहा जाता है कि नहीं एंथ्रेक्स नहीं है कोई और केमिकल है, बहरहाल ये जो भी चीज़ें हैं वो जिस रफ्तार से भेजे जा रहे हैं, पीटीआई का ये कहना है कि इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद हुकूमत है। और हुकूमत जो है उसके ऊपर उन्होंने ये ब्लेम डालते हुए ये भी कहा है कि ये किसी और को इससे कोई हासिल उसूल नज़र नहीं आ रहा। मतलब जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं ये गवर्नमेंट जो है बेसिकली इन्फ्लुएंस करना चाह रही है जजेस को। और उन्होंने जो आज एक स्टेटमेंट जारी किया उसके अंदर यहाँ तक कहा कि अब जब सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस ले लिया है इस मामले का, उस मौके पर फिर इसकी रफ्तार जो है वो एक दफ़ा तेज़ हो गई है जी। एक के बाद एक ख़त जो है वो आता जा रहा है, और जो है वो मुख्तलिफ जजेस के नाम जो है वो अरसाल हो रहा है। मुझे हैरत होती है कि हमारा पोस्ट ऑफिस बड़ा मुस्तैदी से काम कर रहा है और बड़ा तेज़ी से और बड़ा एफिशिएंटली जो है वो काम कर रहा है कि जनाब एक ख़त आया इधर पहुंचाया, दूसरा ख़त आया उधर पहुंचाया। मतलब कम से कम हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि महकमा डाक जो है वो इस वक्त पूरी जो है वो तनदेही से काम कर रहा है और पूरी तसल्ली और तवज्जो से जो है वो काम कर रहा है। उनके लोगों को कुछ नहीं होता, क्योंकि वो ख़त जैसे ही लेते हैं वो लपेट लपूट के आगे भेज देते हैं। लेकिन जो खोलने वाले हैं ख़त, जैसे हाई कोर्ट में बताया जाता है कि जब ये ख़त खोला गया, जब 6 जजेस को इकट्ठे या 8 जजेस को ये आए थे ख़त, तो उस वक्त जो है जिस शख्स ने ये खोले थे उसको आंखों में फ़ौरन जलन होने लग गई और उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब होने लग गई, क्योंकि उस वक्त बताया गया था कि एंथ्रेक्स जो है वो यूज़ किया गया। और एंथ्रेक्स एक ऐसा केमिकल है जो जैसे ही आप उसको उसके साथ कॉन्टेक्ट में आते हैं तो आपको फ़ौरन इचिंग शुरू हो जाती है, बुखार हो सकता है, आइंदा दिनों में नज़ला ज़ुकाम हो सकता है, शदीद खांसी हो सकती है, और वो आपके लंग्स को भी अफेक्ट कर सकता है। और फिर ये इतनी शिद्दत से अटैक करता है कि इंसान की जान भी जा सकती है। मैंने पहले भी बताया था कि 2001 में अमेरिका में एक ऐसा अटैक हुआ था और उसमें 21 लोग उससे मुतासर हुए थे, जिसमें 5 लोग जान से चले गए थे। तो ये बड़ा सीरियस मामला है। इसके ऊपर जब ये इशू आया, ये इशू कब आया था, जब 6 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक लेटर लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब को कि जनाब हमारे जो उमूर हैं उसमें मुबैना तौर पे ISI वाले जो है वो मुदाखलत कर रहे हैं, घरों में कैमरे इंस्टॉल कर रहे हैं, हमारी फैमिलीज़ को थ्रेट किया जा रहा है, हमें इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, हमें अप्रोच किया जाता है कि आप मुख्तलिफ केसेस में फ़लाँ पार्टी के हक़ में या फ़लाँ के ख़िलाफ़ जो है वो फ़ैसला दें। जब ये मामला आया एक जो है वो भूचाल सा आया, और उसके बाद जो है वज़ीर आज़म की जो चीफ जस्टिस हैं उनके साथ मुलाकात हुई और फिर ये तय पाया गया कि एक कमीशन बनाया जाएगा जिसके तहत जिसके ज़रिए जो है वो ये जो है इंक्वायरी कंक्लूड की जाएगी। लेकिन जैसे ही ये कमीशन बनाने की बात हुई उसके बाद तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब जो साबिक चीफ जस्टिस भी रहे हैं उनको ये टास्क सौंपा गया। तो एक दिन उनकी जो है वो मर्ज़ी से ये सारा कुछ हो गया, लेकिन दूसरे दिन उन्होंने कहा कि जी मैं रिक्यूज़ करता हूँ और मैं इस मामले में आगे नहीं लेके चलना चाहता हूँ, मैं इसको ख़ुद को अपने आप को इससे अलहदा कर लेता हूँ। ये सारी चीज़ें हो गई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो ले लिया। जब कल जो है वफाकी काबीना ने इसके ऊपर इजलास किया, मीटिंग की, तो उसमें वज़ीर आज़म साहब ने एक मरतबा फिर ऐलान किया कि ये जो खतूत वाला मामला है इसकी इंक्वायरी हुकूमत खुद करवाएगी और इसके ऊपर आगे पेशरफ्त होगी। अब उस सारे पस मंज़र को अगर आप जहन में रखें, और इसमें जो PTI का ये जो एलिगेशन आया है ये बड़ा सिग्निफिकेंट है कि उन्होंने बिल्कुल कोई, यानी कि वो कहते हैं ना कि इमेजिनेशन के लिए कुछ नहीं छोड़ा, बिल्कुल क्लियर कट कहा है
کہ اس کے پیچھے کوئی اور نہیں حکومت خود ہے، اور حکومت جو ہے وہ جیسے ہی یہ معاملہ ٹیک اپ ہوا تھا اور یہ سو موٹو لے لیا گیا اور یہ جو ججز کا معاملہ ہے اس کے اوپر پیش رفت ہونا شروع ہوئی ہے، تو حکومت نے ادھر ادھر جو ہے وہ خط پہنچانا شروع کر دیے ہیں، اور وہ ڈیلیوری کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، یا سینڈنگ لیٹرز ٹو دی ججز اینڈ ادرز. اور یہ بڑا ایک مطلب عجیب و غریب معاملہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اتنا بڑا ایلیگیشن لگایا ہے، اور پتہ نہیں ان کے پاس کوئی ثبوت ہے یا نہیں ہے، لیکن یوزلی یہی ہوتا ہے کہ ایسے پولیٹیکل سٹیٹمنٹس پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے آ جاتے ہیں اور پھر اس کا کوئی سر پیر نظر نہیں آتا، اور کچھ عرصہ اس کے اوپر سیاست ہوتی ہے اور پھر بات آئی گئی ہو جاتی ہے. یہ بڑا سگنیفیکنٹ ایشو ہے، کیونکہ ججز کی سیکیورٹی، ججز کی فیملیز کی سیکیورٹی اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا یہ معاملہ ہے کہ اگر آپ کا ایک جج کوئی بیٹھ کر یہ سوچتا رہے کہ پتہ نہیں میں محفوظ ہوں یا نہیں ہوں، یا میری فیملی محفوظ ہے یا نہیں ہے، تو وہ یقینی طور پر آزادانہ طور پہ فیصلے نہیں کر سکتا، اور جب آزادانہ طور پر فیصلے نہیں کر سکتا تو پھر جوڈیشری کے اوپر جو ٹرسٹ ہے، جو اس کے اوپر ایک اعتماد ہے، وہ لوگ آہستہ آہستہ کھو جاتے ہیں. اور یہ جو ساری ایکسرسائز ہے بیسیکلی اس کا مقصد بھی یہی تھا. یہ جو لیٹرز بھیجے گئے تھے، اب پی ٹی آئی نے الزام تو لگا دیا اور ایک اعلان کر دیا اور ایک اسٹیٹمنٹ جاری کر دیا کہ جناب اس کے پیچھے کوئی اور نہیں حکومت خود ہے، لیکن اس کے باوجود ان خطوط کا جو مقصد تھا وہ بیسیکلی یہ تھا کہ جو ججز ہیں ان کے ذہن میں یہ ڈر، یہ خوف، یہ وہم بٹھا دیا جائے کہ وہ غیر محفوظ ہیں. ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے حکومت یقیناً اقدامات لے رہی ہے، لیتی رہتی ہے، انشور کرتی ہے ہر طرح سے، لیکن بہرحال اس معاملے کو ابھی تک کوئی پراپر، جیسے آپ کہتے ہیں کہ کوئی چیز ہاتھ نہیں آئی ہے. انویسٹیگیٹرز ابھی تک فورینسکس وغیرہ کر رہے ہیں، چیزوں کو دیکھ بھال کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی خاص گرفتاری یا کوئی بڑے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے. جب تک یہ لوگ گرفتار نہیں ہوتے، ان کے پیچھے کون ہے کون نہیں ہے، تب تک یہ شکوک و شبہات، ابہام، یہ ساری چیزیں باقی رہیں گی. اور اس کے پیچھے جو پولیس نے جو میڈیا میں رپورٹ بھی ہوا کئی جگہوں پر کہ ابھی تک جو ہے وہ کوئی ایک تحفظ پاکستان، ناموس سے تحفظ پاکستان کے نام سے کوئی غیر مقبول جماعت ہے، اس نے ایک کلیم کیا ہے کہ جی ہم نے بھیجے ہیں اور ہم جو جوڈیشل سسٹم ہے پاکستان کا اس سے سخت خائف ہیں، نالاں ہیں، اور یہ ڈیلیور نہیں کر رہا ہے، اور اس طرح کی چیزیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کل ملا کر ایک عجیب سی جو ہے وہ پولیٹیکل کیوس کی طرف لے کر جاتی ہیں چیزیں، اور ایک انسرٹنٹی اور ایک عجیب سی ایک کیفیت جو ہے وہ بنائے رکھتے ہیں کہ اس ملک میں جہاں اور بہت سارے مسائل ہیں، جہاں سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، اکنامک ایشوز ہیں اور پولیٹیکل ایشوز ہیں، وہاں اس طرح کی تھریٹننگ لیٹرز بھی جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے ہیں. اور وہ کوئی ایک دو لیٹر نہیں ہے بلکہ درجن کے حساب سے، یعنی درجن سے تو اب اوپر ہو چکے ہیں، 1.5 درجن تقریباً جو ہے وہ ججز کو، جو ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے ججز ہیں، ان کو یہ لیٹرز مل چکے ہیں. میرا خیال ہے یہ اتنا سیریس معاملہ ہے، اتنا اہم ایشو ہے کہ اس کے اوپر واقعی بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی بچھاڑ کی جائے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جائے، اس کو واقعی منطقی انجام تک پہنچانا انتہائی ضروری ہے. ورنہ آئندہ دنوں میں اگر یہ بات آگے بڑھتی ہے خدا نخواستہ کسی صورت میں بھی، تو معاملات بہت زیادہ خرابی کی طرف جائیں گے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ان تمام چیزوں سے ہمیں سب کو محفوظ رکھے، لیکن اس کے لیے ضروری بھی ہے کہ ہم عملی طور پر بھی کچھ اقدامات کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے پاس.